जय हिंद बंधुरा तुम्हारा देखो तुम्हारे प्रिय यूट्यूब चैनल मा ऑनलाइन पॉइंट। तो तुम्हारा अनेके कमेंट कर दादा कलकाता पुलिस भैकेंसिटा कब बेरोबे तुम्हारा जेरकम भिडियो थाम्बनेलटा देखेছো समस्त किछु भिडियोते अपडेट दिए देव और ए टू जेड तुम्हारा भिडियोटा फलो करो प्रथम থেকে शेष पर्यन्त तुम्हारा समस्त रकम अपडेट किन्तु এই ভিডিওতে পেয়ে যাবে। देखो তোমাদের প্রথম যে আপডেট তোমাদের সবার প্রথম আপডেট দিলাম ইউটিউবে তোমাদের কেউ আপডেট দেয়নি এই আপডেটটা যেটা আমি তোমাদের এখন দিচ্ছি 100 কেন 200% আমি বললাম তোমাদের মিলিয়ে নিও কথাটা ঠিক আছে যখন বেরোবে। देखो तुम्हारे नियोगेर प्रसेसटा कि होबे देखो तुम्हारे कलकाता पुलिस जे रिक्रुटमेंट होबे एबार किन्तु करबे तुम्हारे वेस्ट बेंगल पुलिस जे रिक्रुटमेंट बोर्ड आछे तार द्वारा किन्तु तुम्हारे निर्धारित होबे कलकाता पुलिसेर जे रिक्रुटमेंट प्रसेस। तो सेई क्षेत्रे तुम्हारे कन्स्टेबल एसआई सार्जेंट तुम्हारे जे विभिन्न पोस्टगुलो आछे छेले मेये किन्तु उभय आवेदनयोग्य करते पारबे। तो तुम्हारे जेरकम तोमरा जानो विगत बछर कलकाता पुलिसेर माठ प्रथमे हयेछिलो तारपर तुम्हारे किन्तु मेन्स एग्जाम हय। एबार तुम्हारे कि होबे प्रथमे तुम्हारे फार्स्ट होबे प्रिली एग्जाम कलकाता पुलिसेर क्षेत्रे तारपर द्वितीय धाप होबे तुम्हारे माठ प्रिलिते उत्तीर्ण होले माठ पास करले तारपर तृतीय नम्बर तुम्हारे फाइनल एग्जाम तारपर इंटरव्यू तारपर तुम्हारे फाइनल मेरिट लिस्ट तारपर तोमरा तो जानो मेरिट लिस्टे नाम उठले तुम्हारे चाकरी हये गेछे। तो प्रसेस तुम्हारे वेस्ट बेंगल पुलिस बोर्डर मतोई सेम थाकबे ठीक आछे। एसआईर क्षेत्रेও सेम एसआई तो आगे बर्तमान तोमरा जानो एसआईटाও आगे थेके पिली तुम्हारे हये आसছে। तो कन्स्टेबलेर क्षेत्रेও सेम अनेके बार बार कमेंट करे तो पिली एग्जाम आछे ठीक है कोनो रकम टेंशन करार दरकार नहीं पिली एग्जाम आछे तारपर माठ आछे तुम्हारे बोले दिलाम। एबार होच्छे अनलाइने आवेदन तारीख तुम्हारे अनलाइने आवेदन तारीखटाও आजके भिडियोते बोले देबो तुम्हारे एखोनो अफिशियल नोटिफिकेशन बेरोयनि ताও तुम्हारे आमि अनलाइन आवेदनेर तारीखटा बोले दिচ্ছি। तो तोमरा मिलिए निओ आमार कथाटा मिले किना ठीक आछे। तो आमि भिडियोटा तुम्हारे फार्स्ट अपडेट दिलाम तो देखे भालो लागले अवश्यई चैनलटाके साबस्क्राइब करे पाशे थाका बेलबाला घंटीटा अन करे दिओ। तुम्हारे एखन जोदि चैनलटाके प्रथम देखे थाको तुम्हारे साबस्क्राइब करार कोनो दरकार नेই যখন আমার কথাটা মিলবে যেই তারিখে সেই তারিখে এসে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও ঠিক আছে। তো দেখো বয়স যোগ্যতা বেতন দৌড় তোমরা জানো তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলে যে বয়স থাকে সেই সেম বয়স থাকবে। যোগ্যতা তোমাদের কনস্টেবলের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস বেতন তোমরা জানো এখন বেতন তোমাদের 25,000 থেকে স্টার্টিং নর্মালি। দৌড় তোমরা জানো 1600 মিটার 6.5 মিটার রান আর উচ্চতা তোমাদের 167 সেন্টিমিটার আর বয়স তোমাদের 18 থেকে 27 বছর হতে হবে। ওবিসিরা 3 বছর এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটরা 5 বছর ছাড় পেয়ে যাবে। और योग्यता तुम्हारे माध्यमिक पास एसआई सार्जेंटर क्षेत्र में ग्रैजुएशन पास और तुम्हारे उच्चता क्योंकि सेम थकबे 167 सेंटीमिटार। बयस उच्चता योग्यता तुम्हारे जो रही है सम्पर्के हमारे ये चैनल भिडियो रही है तुम्हारा देखते पारो कलकाता पुलिसের ठीक है সেখানেও তোমাদের বলা রয়েছে। এবার তোমাদের হচ্ছে অনলাইনের আবেদনের তারিখ দেখো তোমাদের কলকাতা পুলিশের দুই ধাপে তোমাদের ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে ঠিক আছে। প্রথমত তোমাদের বেরোবে এসআই সার্জেন্ট তোমাদের সাব ইন্সপেক্টর সার্জেন্ট কিন্তু ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে সেটা ডেটটা তোমাদের বলবো কনস্টেবলের ডেট আমি তোমাদের বলতে পারবো না ঠিক আছে সব কিছু বলা যায় না। তো সেক্ষেত্রে দেখো তোমাদের যে এসআই আর সার্জেন্টের যে ফর্ম ফিল আপ সেটা তোমাদের এই মাসের ঠিক আছে জুলাই মাসের 19 তারিখ থেকে তোমাদের কিন্তু স্টার্টিং হচ্ছে। জুলাই মাসের 19 তারিখ থেকে স্টার্টিং হচ্ছে তোমরা এসআই আর সার্জেন্ট বেরোবে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন খুব শীঘ্রই সেটা দেখে নিবে আর 19 তারিখ থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে। আমি তোমাদের আপডেট দিয়ে দিলাম ফার্স্ট আপডেট অবশ্যই 19 তারিখে এসে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যেও যদি আমার কথাটা মেলে ঠিক আছে। আর তোমাদের যে কনস্টেবল রয়েছে পুরুষ মহিলা কনস্টেবল এসআই সার্জেন্ট যে রয়েছে সেটা কিন্তু পুরুষ মহিলাই রয়েছে উভয় আবেদনযোগ্য। এবার তোমাদের কনস্টেবলটা যেটা রয়েছে পুরুষ মহিলা সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কনস্টেবলের ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু যে ভ্যাকেন্সি সেটা একটু লেট হবে মানে কিছুদিন পর বেরোবে ঠিক আছে। সেই আপডেটটা আমি তোমাদের খুব শীঘ্রই ভিডিওতে দিয়ে দেবো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলবালা ঘন্টিটা অন করে দিও যাতে যে কোনো ভিডিও চাই না কেন সবার ফার্স্ট নোটিফিকেশন যেন তোমার কাছে পৌঁছে যায়। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে প্রচুর পরিমাণে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও। জয় হিন্দ জয় ভারত।